अत्यंत ते साजिरे माथा शेंदूर पाझरे बरी बरे दुर्वांकुरांचे तुरे माझे चित्त विरे मनोर्थ पुरे देखो निचिंता हरे गोसावी सुत वासुदेव कविरे त्या मोरयाला स्मरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अदधूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्नेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाघ्रापयामि साज्जन्यवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण उपहारनैवेद्यं निवेदयामि चतुरस्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेत धेनुमुदरां प्रदर्शयेत सत्यं द्वर्तेन परिघिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि शेषोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि तथा च मंगल आरार्तिक्य दीपं दर्शयामि। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करू बाबांचे वंदन साईचे वंदन करू बाबांचे वंदन गण म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई पाव माझे आई धाव पाव